चीज़ों के लिए हम हट के लाए हैं, क्योंकि ये करवा चौथ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन दिवाली कह सकते हैं। ये आपका जाएगा दुपट्टा, कि तो सुंदर देखे ना, এইটা दुपट्टा पूरा वर्क दुपट्टा, लेकिन एकदम कड़ा खरखरा या हार्ड एकदम नहीं है, ये पूरा दुपट्टा पार्टी वेयर दुपट्टा, क्योंकि पूरा सूट ही पार्टी वेयर, পুরো শ্যুটটা একটা পার্টি ওয়্যার। যে দিদিরা একটু শাড়ি পরো না, শাড়ি পরতে একটুখানি হিচকিচাও, তাদের জন্য বিয়েবাড়িতে তো শ্যুটটা আছে, বিয়েবাড়িতে শ্যুট পরে যাবে, এটা পেছনেরটা দেখাচ্ছি দেখে নাও, বোঝা যাচ্ছে না যে পেছনে এত সুন্দর, তো বিয়েবাড়িতে তোমরা একটু শ্যুট পরে যাবে, তো এই শ্যুটটা আরামসে পরতে পারো, দেখে নাও কত সুন্দর লাগবে, এত সুন্দর না, রংটাও অদ্ভুত সুন্দর। আর সালোয়ারটা তোমার দিয়েছে, এটা হয়ে গেল ওড়না, ये हो जाएगा कमीज, और ये जाएगा आपका सलवार, एक कलर सॉलिड कलर में दिया गया है, ठीक है, एकदम झटपट कलर देख लीजिए कितना सुंदर है। दुपट्टा भी एकदम, जब आप एक तरफ से लीजिएगा तो इतना सुंदर लगेगा ना, क्योंकि दुपट्टा भी 2.5 मीटर से ज़्यादा ही दिया गया, इस तरह से